İşte aytam. این خیلی بدم نمیشود داداش. قریب یک ماشو دختری بیچاره محکم است. شما هم کمتر انصاف کنید. قهر و غضب را فرو برید. او مردم چی میگویند؟ مردم؟ این طرف مسئله رو فکر نکرده بودم. تنها میدونستم که مردم با پدر و مادر این خیل دختر لعنت میخوانند. بس کنید داداش. تا کی طعنه میزنید؟ یگون مادر نمیخواهد که دخترش بی‌آبرو باشد. طلب والدان از خداوند فقط خوشبختی فرزندان است. این را شما خوب میدونید. من هیچ چیز را خوب نمیدونم. بغیر از آنه که انا همین دختر در زیر تربیه تو براه شد. انا این رو من میدونم. من شما رو نمیفهمم دادا. همیشه میگفته در آینده همسرت رو خودت انتخاب کن. و بیش از 3 ساله که من با تخمینه محبت دارم. شما راضی بودید که برای چی یک بار مناسبتتون دیگر شد؟ اگر چیزی درباره تخمینه شنیده باشید گپ زنید آخر. گپ سر محبت تو با تخمینه نمیرود. این حیات است. گرچند محبت در زندگی نقش اساسی را بازد هم بعضا خاطر میتواند از محبت بالاتر استد. وقتی دو پدر صاحب منصب برای آینده درخشان فرزندان لفظ کرده به یکدیگر دست میدهند دیگر حاجتی جای گپ نیست رستم. اگر دست دادن به یکدیگر احترام و دوستی را بین شما زیاد گرداند پس عشق و محبت بین ما چگونه پیدا می شده باشد؟ در حالی که باری ندیده ما از یکدیگر چیزی نمیدانیم. راست میگوید رستم دادیش. این خیلی نمی شود. این مسئله بسیار جدی است دادیش. خودتان فکر کرده بینید. درست است که سلیمزاد شخصی آبرومند است در جمهوری. هر چی در زندگی خواهد برایش مهیاست. ولی هیچ کس بخت را نخریده است و خریده هم نمیتواند. بخت را خدا عطا میکند. دخترش در نصیب کسی که باشد به همون میرسد. پسری ما نامزد دارد. نامزد پسری ما ترانه است. ترانه دیگر یگان گپ نیست. ترانه تقدیری تخمینه چی می شود؟ دادیش وای دختر یک روز نه 2 روز نه 3 سال باز با پسری ما مناسبت دارد. اهل عائله دختر با خبر است. خودی تخمینه باشد زود زود زنگ زد از ما حال پرسی میکند. چی خیل ما همان دختره که بیچاره رو ناامید میسازیم. در سری راه میمونیم دادیش. هیچ کس تنها نمانده است در این دنیا. مرد و زن را برابر آفریده است. او هم بختش را یافته شوهر میکند.
دستکشون قاق شوه دختر خودش بچسبد بعد بچه میمونش هفتاد بالا ریخته را نگفت که ای بی خواهر خطه ایمون شون بی گب نزنی دیگر در برشون هیچ کس نگفت است من ورای خیل نمیمونم ولی کمتر تو به خود بیای بعد من میدونم وقت چکور کنم تو بالا را نمیدونی تو که میدونستی این بچه با این حال نمیسر همه شای بیخته دختری مرده که با دختری خودت مانند کردی و خیال کردی که ایخته مفت گرفتی در دست بچه دودیش یک بار گفتی که بچه من احتیاط کن خطا دتای گب نمونی دختری مردم قطی ات در اوای پشه فیل نسوز دختری مردم چکو کرد آخی یگان جورا تخم تور کرد همین منم در وقتش 100 کس در باین پخته حوث ما میخورد دیدنم ندیدنم نخوردنم البته این با نصیبی تو کل شدم بچه ما هیچ عیب ندارم چشم دور و دین نزدیکم حالا تو اندرمانی چی کاره باشه شاید مثل من روی کاغذهای سفید تصویر ناتکراری عشق میکشی در اندیشه آنی که با کدام رنگ آرایش بدهی خوب میشد اگر با رنگ دلی بنده می نوشتی زیرا این رنگ پاک و سفید و بیغش است امشب نیز مثل شبهای گذشته خود تنهایم در کنج خانه یادی تو میکنم و برایت گفتنی های زیادی دارم میخواهم شیرین ترین و زیباترین سخنان عاشقانه رو برایت بگویم که بار اول شنیده باشی از روشنایی چراغ پای بردم که بداری ها قصه های بسیار هم عجایب داشت است این کتاب میدونم من این کتاب رو خوانده بودم لیکن میدونی چی؟ قصه های خودی تو از این اثر هم جالبترن کنایه میزنی ها؟ نه چرا کنایه؟ این حقیقت است در اصل سرگذشت تو جالبتر از چندین قصه های عاشقی دنیا است باور کنه نیست حالا مقصد من هم در نزد تو همین است یعنی چی؟ من میخواهم از سرگذشت تو و نازنین یک اثری بیافرم که از آن اثر یک فیلم دیگر نیز ساخته شود فیلم؟ بله فیلم باور کن بهترین فیلم میشود من فکر کرده بر اومدم این ساخت دموکراتی است. امروز در اقتصاد بازاری هر صاحب کار نرخ مناسب خود را
пешниҳод мекунад. аксари мардум бошанд на ба сифат, балки ба нарх таваҷҷӯҳ мекунанд. ин барои саломатии ҷомеаи мо бисёр хатарнок аст. инак вақте расидааст ки мо бояд системаи савдоро тағйир диҳем. бо маҳсулоти ватанӣ бозори молҳои хориҷиро маҳдуд намоем. ба ҳамватанон моли хушсифатро бо нархи арзон таъмин намудан лозим. барор гирифтани бизнеси мо аз як қадам ба пеш рафтани ҷомеа ва иқтисоди ҷумҳурӣ дарак медиҳад. намедонам номаҳои ман ба дастат мерасад ё на. ин бори шашум аст ки бароят менависам, аммо ҳеҷ چی شد است رستم؟ برای چی خاموشی؟ من باری اول تو رو در این حالت میبینم. گپ زن، خیلی التماس، اقلا یک کلمه گوی. رستم، انا خبری خوش دارم، گویم. آچم برای تو با دستی خودشان گذشته را فراموش کن، این روز را بساز. بچم، تو باید صاحب عائله، فرزند و در و خانه شخصی باشی. این قانون زندگی است. من دیگر زن نمیگیرم. اینطور نگو بچم. حالا تو یوشی، همش از پیش است. دل مانده نشو. تقدیر چونین بوده است. شکر گفته به پیش حرکت کن. شکر میگویم و لیکن برای من اکنون تنهایی و آرامی راحت است. حالا راحت است. پگاه که پیر شده بعد عذابی تنهایی را میکشید. هر کسی که تنهایی را اختیار کرده است عذابی آن را در سالهای پیری کشیده است. این فکر رو از سرتان برآورید که میدونید من خودم برای اکم یک عروسی میابم که از 18 بالا و از 20 پایان باشد و جواب 100 نازنین را دهد. بله. گپی دیگر. بله. برعکس ینگا، اگر 100 تا یابید هم همه آنها در یک جویگی نیمی نازنین بوده نمیتوانند. نازنین یک تا بود، رفت. کسی دیگر مثل او بوده نمیتواند. شد. کمتر پرواز کن بچه. همه در این دنیا یک تو است. یک بار می آیند و یک بار می روند. سلامتی را نگاه داشتن لازم. سلامتی که باشد سری زلف بسیار است. من نفهمیدم. در اول میگفتی که همش به خاطر نجات یافتن پدر من. آهسته آهسته گپ دیگر و کار دیگر شد. حالی سرسان و سرگردان میتوی بچته. با همه یکی خود دل نبسته باشی. با همو دختر. خواهی اگر دل بسته باشه چی؟ عثمان در زمین میزنه. ما ایتی نپرسیدم. زنک. گمزه بیروز. گپ همون گپ بابا جان.
آنچه که من کردم به خاطر نجات یافتن پدرم از بیماری روحی بود. دیگر من کار ندارم به ترانه. بین بچم با تگبان نمونی. پاچتا چنی کرپا دراز کن. پاچشا چنی کرپاش دراز کده. بچم مغزی پیستای. منی منش جون بگم. یاردم کن بچم. باشه این طرفمون. تشکر. دیروز با عثمان واخوردم. عثمان تینجی بود؟ ها تینجی. وای گفت که آمادگی دیده سودان برای خوزگاری می اومدین. خوزگاری؟ خدا رو شکر. کی می آیند؟ روزش رو گفتن؟ نه روزش رو نگفتند ولی گفتند که تیار که شدیم حتما پیشکی به شما زنگ میزنیم. داداش ما باید تیاری خوب بینیم چون که این یکمین تویمون است. یک مرتبه با همون پسر و خوردن در کار داده. دل نیت رو نفهمیده. باز پگاه یگان گپ و خبر دیگر نشود. یگان گپ و خبر نمیشود بچم. یگان گپ و خبر نمیشود. خیلی دل و نیتی وای بچه رو بعدی توی هم میفهمی. نه درست داده و لیکن گل که خزان شد او را دیگر یگان آب چشمه نمی سبزاند. میخواهم در سر بالین تو بنشینم و چشمانت رو خواب هم که باشن تماشا کرده از اون چشمان دلت رو دریابم. میخواهم به گوشت سرود بخونم که اولش عزیزم باشد و پایانش دوستت میدارم. اینقدر دوستت میدارم که یک دنیا کم است. تو چی؟ عقلا یک ذره به من توجه داری؟ باور نمی کنم. اگر می داشتی نامه های من به جواب نمی ماندند. با امید ترانه. Jak ma vozikno? Isto jak dam. I. Xate moja vozikne mohyati deja. این قغم نتخب کن. ای خیلی باشم من رفتم در کار نیست. ما گیر در افقر نکن. ای ما اختم بذارم ای بوزی چطم. ما تو بذارم. 2 ساعت پس با نبیایی. ما همیشه میکوشیم که به دیگران پسند بیافتیم و هم دیگران ما را دوست بدارند. اما اگر ما خود دیگران را بپسندیم و دوست بداریم به این مقصدی که داریم زودتر میرسیم. عبدالقادر رحیم، نویسنده تاجیک. نوشته گرفتی؟ بله نوشتم. باز یکم پند دیگر گوید. اول انا حمیلش را حفظ کن بعد دیگرش که به یادم اومد میگویم. مایلش رحمت بابا جان. آفرین بچم آفرین.
хостгорҳоят меоянд. номи домод Рустам будааст. муборак бошад. на муҳтоҷи хостгораму на дӯст дори Рустам ва гуфтани муборак ба муносибати хурсандӣ аст. бо ин нохушӣ маро табрик накунед оча. астағфируллоҳ гӯй. хостгор ҳам аз дари ҳар кас намедарояд. аввал худо гӯй ки биёянд. пас он ки омаданд шукр гӯй духтарам. аввал худо мегӯям ки наоянд. пас он ки омаданд ношукрӣ аз он мекунам ки ба мақсадҳоям нарасидам. ман шукронаи онро мекунам ки ба ҳамаи мақсадҳоям расидам. ҷое ки барои таҳсил ният доштам ба осонӣ дохил шудам. ҷавоне ки ҳамеша дар орзуяш будам пайдо кардам. акнун фақат туй мондааст ки якҷоя хурсандӣ кунем. хурсандӣ мекунему, лекин танҳо дар тӯи шумо не, балки тӯйҳои мо ҳам барпо шаванд. пайи ҳам дугонаҷон. шӯхию духтаро, медонед Рустам тамоман дигар шудааст. аввал салому алейк аҳволпурсӣ мекард, вақтҳои охир қошу қавоқ карда мегузарад. гӯё намешиносад. ин ҳама сиёсати тахмина аст, ҳа? не ба худо парво надорам, вале рост мегӯӣ. вақтҳои охир тамоман ҷиддӣ шудагӣ аст. ман ҳам ҳайрон. яке асгиру яке зангир масту девона мешаванд. داداجان شما توفلی سفیدتان رو میپوشید. مالش اگر تو خوای من توفلی سفید میپوشم. من تازه کرده رنگ کرده موندم. در تمام عمر که من
از سر گذرانیدم. به خلاصه آمدم که هزار ره هر روز روبروی ما است و ما گاهی در انتخاب رنج میکشیم. اساس آن بوده است که نیک نیک باشد و دل پاک و برای خوشبختی عالم به راه برآییم. در این صورت هم خود را و هم دیگران را خوشبخت می‌گردانیم. پس چرا چنین نمی‌کنیم؟ من هم به این سوال جواب گرفتن می‌خواهم. معلوم است که پشیمانی‌های زیاد دارید. اگر عمری گذشته را از نو آغاز می‌بود چی می‌کردید؟ نگو، جای دردم رو نیش میزنی. عمر گذشته رو از نو آغاز می بود. من اصلا به کسی بدی نمی کردم، خصوصا به نازنین. شما زید نیستید ینگا جان. در اثری که من برای فیلم می‌آفرم شما را همچون نقشی منفی معرفی کنم. نه، زید نیستم. بگذار چنین باشد. مردم نیک را از بد فرق میکنند و برای خوشدامنها درس عبرت میشود. اما میدونی چی؟ مهم اصلاح شدن است. بعد آمدن و بعد رفتن از این دنیا مثل یک ابر سیاه زودرو است. شما خیلی زیاد تغییر یافتید ینگا جان. حلیم و مهربان شدید. برای این هم ازیق نشوید. همش خوب می شود. تشکر. خدا همیشه مددگارت باشد طلبشاه. به شما هم هزار رحمت ینگا جان. سلامت باشید. نه رسم دختر را دیدیم، نه او را یک بار با رستمجان شناس کردیم، یک بار خیز و خواستگاری را. این چی خیل می شود دادش؟ این بهترین می شود. تازه تاجیکانه می شود. من هم با مادر رستم در پسی چادر شناس شده بودم. من 20 سال باز ما با یکدیگر زندگی داریم. شکایت داری؟ مانه دادا جان، گپتان درسته، لیکن شما 20 سال گذشته رو با شرایط امروز برابر نکنید. 20 سال قبل مناسبت دیگر بود، فهمیش مردم دیگر بود. عموما دیگرگونی ها خیلی زیاد است. شنیدید؟ برابری صاحب استقلال شدن دولت ما مردم نیست استقلالیت رو، استقلالیت باطنی خود را حس کردند. امروز هر کس حقوق و آزادی خود را خوب می‌داند. فرزندان را دیگر هیچ جگاه مجبور خانه‌دار کردن نمی شود. باور کنید دادش. پگاه اگر یگون کار شود سنگ ملامت به سری من و شما میزند. آمدی بچه؟ سلام. میدونم که صحبت اطراف رستم است. سلام جانی اپا، بیا کنی چیرکی گرم تا با آغوش گیرم. بوی عطری مردانه میکند یا زنانه؟ اوه زنانه است کو؟ بوی عطری تخمین است یا از عروسی نامش چی بود؟ ترانه. از تخمینه باشد ممکن. بوی دیگر دختر را من راه نمیدهم در تنم. حالی در بوی عطر ترانه چنان مست شوه که بعد رحمت گویی دادا جان است. چی؟ شما بوی عطر ترانه را از کجا میدونید؟
гӯши худам паридагӣ аст. ба эҳсосот дода нашав. ором гап зан. ман гӯш дорам. нисо хонум мегӯяд ки барои Анис духтаратонро келин кунем. чӣ? ин хел намешавад. ман тамоман розӣ нестам. сину соли Анис куҷову аст? Фараҳноз куҷо? гӯш кун, ман ҳам розӣ нестам. нисо хонум мегӯяд ки нозу бозори Анисро худиҳо агар нафаҳманд, духтари бегона вафодорӣ намекунад. ба ҳар ҳол ман намегузорам. аввалаш ин ки духтари мо ҳоло хеле ҷавон аст. хубтараш мегӯем ки Талабшо дар ин масъала бо як дӯсташ даст додааст. чӣ гуфтӣ? ҳар чизе ки мехоҳӣ бигӯ. муҳимам дигар дар ин мавзӯъ чизе нафаҳмам. фаҳмо? я умр гашинчой коридагӣ ма худам ночашида мурғои лаънатиту калакан мекунам. ё барфурӯшон ё дари элчашона то тирамора маҳкам кун. ин занаки паданала то чанд пир мешидай ҳамаи овозш баланд мешидай. куби ухта то тирамоҳ да ҳамаи элча маҳкам кунам. тоқат мекунӣ ё намекунӣ? айна омад курмиллаи шидиян ки дига най санг метарсан най клуб. айна бо омаде кш ранги ҳамун соибезор шидам ай лаблаб дига не ай лаблаб метарсан ай бало қаб занак занак қаб занак айс мизар айс қаб бихаб айс мизар о будавок тапос яхмак охи будавок хуб қабошку қамтишон бисёртар аст дара напуш будро ку хитам қатишон маҳкам кунам будро худат будро соҳиб шон тӣ лаб акбар нобутушкай хеле давондиме дар ёшим адими занаки тапоси қана давида будам хайрат қабидам та о куҷо мегиреза айдаст ма куҷо мегиреза айдасти ти занак мегиреза ва акмурғу субеста ё шабона меқапем идатиша ина лайливу маҷнунро гаштисан сайргашт дорам худакат бо қаб хай таки боша агар ин мони ҳар дамҷода гилай када бигардам гуфтагӣ бар ин як рӯйхат кунед. ҳар чизе ки лозим аст аз бозор харид кунед. чанд нафар меоянд аз тарафи онҳо? усмон боз мумкин як 2-3 нафар аз тарафи ваё бошад, як 3-4 нафар аз тарафи худамон, умуман як 7-8 нафар. мо маъракаи калон намекунем. ин туй нест ку охир. албатта бояд хостгорӣ худаш оромона гузарад. худи ҳамон бачаам рошон меомад намешудада? не бачам намешавад. инҷо маслиҳати волидон бояд бошад. домод бори аввал бояд рӯзи никоҳ биёяд. роҳи сафед дадаҷон. вале ғайр аз тахмина ман бо духтари дигар тасаввуроти зиндагӣ ва ё ишқи муҳаббатро хайр бин бачам сценарияи филматро тавре навис ки дар он пеш аз ҳама обрӯю эътибори хонаводаи ҳикматовҳо баланд бардошта шавад. ҳар хона ба худ камбудӣ дорад, сир дорад, пастиву баландиҳои зиёд дорад. аммо ҳамаи онро ба мардум возеҳ нишон дода намешавад.
تو این را خودت باید خوب بدانی. میدونم تقوا جان، ولی من الکی نیمی سینارو رو نوشتم. ولی دانستن لازم است که از پستی بوز هیچگاه دایره ساخته نمی شود. مثلا برای نشان دادن بدبختی انیس و نازنین چطور من نیسا خانم رو سیاه نکنم؟ فیلم باید جهت‌های مثبت و منفی داشته باشد، اما در چارچوبه معین. ягон калима аз даҳонат намебарояд. ана ҳамин хел саратро хам мегириву худатро бо одоб нишон медиҳӣ. фаҳмидӣ? агар ягон рафтору ишораи ноҷоро мефаҳмам, ҳолат аз ин бадтар мешавад. сару либосатро иваз кун духтарҷон. камтар ангуруятро ба тартиб биёр. ин муҳим нест. ин гӯё хабар надорад. як бор сару либосашро дигар кард ку. падару модар бехабар тӯй ташкил кард ку. монед замони гузаштаро дадаш. имрӯз рӯзи нек аст. нияти нек кунед, хушбахт шавад духтарамон. омода шав. این خیلی میخونانه دست گیر. ایجانه این ایجاره میخونم. تو نقبی نمیشوه. تو ما نقبم تو نمیفهمی. ای اگه ما خودت خون، ما قطعی تو نمیخونم. مردک توفه رو در ماشین چیندگی می همه جا به جا کردید؟ همه تخت. بسیار نقص، بسیار نقص. ای شه بچه در کجا باشد؟ شه بچه به جستجوی لولای سفید بر اومده است. یک بار زنگ نزدید؟ آخه اومده در خونه ایستد. در خونه هیچ کس نیست. خونه خالی نموند. انا نامش گیر و گویش شکر شد. خودش اومد. کنی رفته بین درکشو بچه. تامینه؟ اپای ملیکا اینقدر زیبا شده اید. نشناختم وای میشوید. سلام تخمینه جان، چی خیل؟ سلام. اینقدر یاد کردم شما را. اوه خاله جانی من نبینند. بهترین و زیباترین کار. السلام. شما را نیز یاد کردم خاله جان. نوزستی. سلامت باشید. سلامتی و حال و احوال همه خوب خاله جان. شکری خدا بچه‌م، شکری خدا. رحمت بدنی بدنی. شما چی خیلی اپا جان؟ خوب بدنی گشتیم. دنجی باشد. سفر رو به کجا؟ به یک توی ما رو خبر کردن. به همونجا رفته ایستاده ایم دخترکم. افسوس. باز من فکر کردم که با خونه ما با خواستگاری می روید. شیطان چه. سلام علیکم. السلام. اما کم همینجا بودن. چرا نگفتید؟ فکر کردم کسی نیست دیگر در خانه. هیچ گپ ندارد. آچش؟ ما رو منتظرند در اونجا. خیلی من میروم خاله جان. فکر کردم چون هر وقت شما در خانه تنهایید. وای دسترخوان رو فراموش بیایید کرده. پدر جان من میگیرم.
камтар гуфтам дар бораи худам ва Рустам суҳбат кунам. вақтҳои охир тамоман дигар шудааст. зиқ нашав тахминаҷон. пагоҳ биё занг зан, якҷоя шида хуб суҳбат мекунем. майлаш бачем? майлаш. хай ман рафтам. хуш омадӣ. хайрият шумо ҳастед дар байни мо. вагарна моро кайҳо аз ҳам ҷудо мекардем. хайр, майли бачем. пагоҳ суҳбат мекунем. ту чӣ кор мекунӣ инҷо? боз шарма дошта мепурсӣ? туро гуфтанӣ омадам. 5 соат одамро дар боғ бо умедманд мекунӣ, намебиёӣ, ҳатто занг намезанӣ. боз шарма дошта мепурсӣ ки инҷо чӣ кор мекунӣ? ба ҷустуҷӯи азизам омадам. чӣ мумкин нест? ба ҷустуҷӯи ман набиё. ва ман азизи ҳеҷ кас нестам. рустам, чӣ шудааст ба ту? тинҷӣ аст? талхакаф накун маро. як гап занам? мон маро ба ҳоли худам. аз пушти ман ин қадар пайгирӣ накун. ман намехоҳам. рустам, ман туро намефаҳмам. биё рӯйрост гап занем. чизе дар бораи ман шунидӣ? ва ё касе туро аз роҳ мезанад? ҳақиқат чӣ аст? росташро бигӯ. ман дар ҳама ҳолат туро мефаҳмам ва аз ту ҳеҷ гоҳ рӯ намегардонам. гап зан, рустамҷон. илтимос, ҳақиқатро гап зан. ҳақиқат ҳамин ки ман туро аслан дӯст намедорам. ва он чӣ ки мегуфтам ва доштам бо ту, ҳамааш дурӯғ аст. фаҳмо? рӯзҳои наздик ман бо духтари дигар хонадор мешавам. акнун рав, чӣ қадаре ки метавонӣ дур рафтан гир. дар назарам намоён набошӣ. ана хӯрокам хуш омадед бузарг. қадамҳотон ба чашм. ана ин хӯроки дасти келинатон. ҳамин қадар кадбонии моҳир аст ки акнун роҳаташ рустамҷон мебинада. марҳамат нӯшиҷон кунед. фоидаи рустамҷон да. марҳамат. ташаккур. дуруст. мо ошпази махсус дорем, вале тарона барои меҳмонҳои олиқадр махсус худаш хӯрок мепазад. офарин. ин маҳсули тарбияи шумо. дуруст. модарашро бину, духтарашро келин кун гуфтанд. кани ин хӯроки таърифия бинем кани. бисмиллоҳи раҳмонир раҳим. мардакҷон, нони худатон майда кунед. худоҷон, ҳамин келина ки хушрӯя ки мо дар ягон ҷо мехонад ми? албатта. ба фикрам дар курси дуюм мехонада. рост, бале. рости гап ман худам хонданашро ман кардам. хайри замонаҳо духтари қадрас то донишгоҳ рафта меояд ки ҳамроҳи модараш 100 фикр аз сарамон мегузарад.
یک دختری قدرست که داریم مثل گوهرکی چشم میخوایم نگاه بینش کنیم. درست معلومات اولی گیرد خوب نیست. رستم ما بسیار دانش طلب است. راست گپش راست. لیکن اکنون خانه های ما دیوارهای ما موش ندارند. یک گپی و یک گپ زنم که نامش در همین دانشگاه رفتنگیرش شد داخل. استادش دیپلم سرخ وعده داده. دیپلم سرخ. اگر با مهنت خودش خواند و صاحب کسب و هنر هم شود مزید نه. این علاقه کار خودش و همسرش از ما باز یک برپا کردن اویله جوان. خدا جان این کلینه که خوشرویه که ما در سری دیگ باشد نمی نماید در اینجا. با فکرم با حجره خودش در آمده است. ما راستی گپ همین قدر کوشش کردیم که مقصد آمدن شما رو نفهمد. اوضاع در و برو کند. آخر پای بود. پای بردگیسته. میدونی چی؟ و دختری ما خیلی شرمگین است. میگوید شما از من بیزار شده اید که خواستگار قبول میکنید. ای خدا جان این قانونی زندگی است. از این به هیچ کجا گریخته نمیشود. درست است. با فکر من تا شما خودتون با حجرش رفته و نبینید و اینجا نمیبیاد. زنه گرفته بروخی. راست هیچ گپ نیست. شما روید ما باز صحبت مردانه خود را داریم. سلامت باشید. نامش رستم است. رستم عثمان. پورا در بارش معلومات گیرید. چیکار میکند؟ با کیها شش تا خیز دارد؟ نه تنجی است. خواهرم را نیت گرفتن دارد. مالش خواب. انا کلینی شما ترانه از جایت نمیخیزی. بسیار شرمگین است. خودش رو گم کرده است دختر بیچارم. شرم ندار دخترکم. حیات همین است. یگان دختر از خانه پدرش دور شدن نمیخواهد. بیایید من یوری رسانم. زیبا مبارک شود. الهی خوشبخت شوی بچیم. اینقدر خوراکی بولازت پختی و در سلام علیک شرم نداری. انا میخیل است. همه هنر از دستش میآید و در گپ خیلی سست است. همین قدر کمبودی دارد دخترم. این کمبودی نیست خدا جان. این برد است. با ما انا میخیل دخترکی وزبین و کم گپ در کار است. نصیب کند. ولی نه تا اون درجه کم گپوش که برای گفتن سلام علیک و رحمت دشواری بکشی. میگوید دفعه دیگر که آمدید خودش شما رو پیشواز میگیرد. البته گفتم که همش از روی شرم است. این تحفه ناچیز از من از خوشتومنت نصیب کند بچیم. با امیدی که در زندگی سربلند و تندرست باشی. خیر مسئولیت همون پخت کنی؟ روز توی رو هنگامی آوردن سر و پای عروس معین بکنیم. چی گفتید رفیق سر؟ بسیار خوب. چیزی که شما میگوید ما راضی. یک چیز است که همین سر و پای زیاد هم در کار نیست. البته تنظیم رسم و آیین قانونهای دولتی رو اجرا کردن در کار. البته قانونهای دولت باید رعایت شود. به این نمیشود. درست است. عثمان جان یک گپ است که شخصا برای من، برای عائله من پیوندی و خویش و تباری با شما یک افتخاری بلند است. من فخر میکنم.
албатта барои мо низ фахри бузург аст. боварӣ дорам ки муносибат ва ҳамкориҳои мову шумо боз ҳам хубтару беҳтар. албатта ба фикрам ин занҳо бисёр унҷа монеъ шуданд. агар ин занҳоро дар ихтиёри худашон монед соатҳои зиёд суҳбат кардан монед гап зананд, чақчақ кунанд ҳамин занҳо. ҳоли барвақт аст мешинем. хай нағзакак бинанд келинашон охир. не дурусту ба фикрам андак дер шуд. мо бояд хезем. рустам дар хона танҳо аст. хайр майлаш. омин. Омин. худо тӯи тамошо шавад, ҷавонҳо хушбахт шаванд. омин. аллоҳу акбар. аллоҳу акбар. шомадед. ташаккур. саломат бошед. саломат бошед. хушбахт бошӣ бачаем. хушбахт бошӣ. хайр хуш омадед. мо меравем. майлаш нағз монед. кани гӯед ман кистам. ту ҷону ҷигари ман, чӣ хел ман туро намешиносам. салом бибиҷон, чӣ хел шумо? вай агар бад бошам чӣ кор мекунӣ? мадад мекунӣ? о зираке. чӣ қадар шуд ки раи хонаи бобота фаромӯш кардӣ? фаромӯш накардам бибиҷон. ҳамеша дар пеши чашмам ҳастӣ. вале саломатии худам хуб набуд ки меоям. чӣ шуд ба саломатии ту? бесабаб ба хобам надаромада будӣ? не гузаштамаш. муҳим ҳолу хубам. вай худо ҳамеша хуб бошӣ. аз дасти мо дигар чӣ меояд ғайр аз дуо? бобою бибии деҳотият хубанд? хубанд, салом гуфтанд. саломат бошанд. бобому отам дар куҷоанд? бобот хонаи мунис рафт. зодрӯзи писараш будааст имрӯз. падара дар ҳуҷраи худаш шабу рӯз китоб мехонад ва танҳо мешинад. чӣ мешуда бошад ояндааш? дилам хавотир. хуб мешавад амаш. хавотир набошед. вале беҳтараш зан гиранд. ба кала намегирад охире. кани як худат суҳбат кун. чӣ мегуфта бошад? моро тамоман гӯш намекунад. ҳар замон гӯё шарм медорад. ҳеҷ ба духтари шармгин ҳам монанд набуд. баҳонаи тайёр барои рӯпӯш кардани камбудиҳои духтараш. офтобро чӣ хел бодоман пӯшидан буд? дуруст очаҷон. маълум аст ки хом аст. хомам набуд очаҷон. ким чӣ хел як сир доштагӣ бар ин буд? сираш аз сараш монад. با هم دیگر ساز گیرن ما رازی. خاطر پدرت یگان سخنی ناجا نمیگوییم. دلی رستم رو نرنجانیم. باز رستم او رو ندیده دلش خنک نشود بچیم. البته میدونم اوچه جان. خیر باز عاقبت کار رو وقت نشان میدهد. من خیزم روم اوچه جان. امروز روز استراحت شوهرم است. بر وقت رفته یگان خوراک تیار کنم. اوچه جان چرا مرا نبرده؟ تو چی اینجا با اومدی؟ تو باید میزنه که چی کار میکنی؟ خیز رو بازیت کن کلچو.
эрка да эрка. духтарче дар дасти доя инҷиқӣ намекунад? рӯзона парво надораду шабҳо баъзан ғам медиҳад. хис барвақттар рав. домода салом гӯй. майлаш омин. малика, духтарчета хуб нигоҳ кун. ба умеди доя нашав. пагоҳ ки меҳри фарзандат гум шуд, доя ба ту меҳри ӯро ёфта дода наметавонад. фаҳмидӣ? хуб учаҷон. хайр, хуб учаҷон. хуш омадӣ. раҳмати калон. нағзрав бачем, боз омада исто. духтарчета гирифта биё. хайр, салом гӯй. домода салом. майлаш ҳатман. ман дигар ба ту бовар надорам. он спектакле ки ту ташкил кардӣ то охири умр барои ман бас аст. хеле масхара кардӣ. ҳазор раҳмат. рав акнун бо таронатай паронатай даст бо даст куну гирди шаҳр гард. дадаҷон, шумо тамоман нодуруст фаҳмидед. ман на таронаро мешиносаму на кораш дорам. он чӣ ки ман кардам ба хотири шумо буд, барои саломатии шумо. ман агар пеши шумо каме хотир дошта бошам, монед акнун маро ба ҳоли худам гардам. мо шуморо дар ин ҳоле ки доред танҳо намегузорем. шумо бояд зан гиред, дада, мефаҳмед? инаш кори ман. зан мегирам ё не? омадӣ, хабар гирифтӣ. ҳазор раҳмат. акнун хуш омадӣ. майлаш ман мераваму? не ки дадаҷон шумо дониста гиред ки ман фарзанди шумоям, душмани шумо нестам ва бузургтар аз шумо дар сари ман танҳо худо аст. илтимос худатонро ба даст гиред ва дар фикри ояндаи нек бошед. бояд ту мара гул кунӣ ва дар тори сарат бигардонӣ. ма камака хизмат кардам ба хонаву дар бачаву качай кунам. чӣ хизмат кадай? кӯкана кадай? ё ба мара осмони сиёро вардай? ҳамин фарзандоро кадиву дар ҳамин хона партофтӣ. чо кадай дига? корут фақат дига усмаву сурма кашие. ба усмаву сурмаи ма кори ту чӣ? дар хона шишта якбора ранги занак шидай. ку бихе як бор бира, айдар бибро. ку дар дунё чӣ гапай? дар дунё чӣ гапай? дар дунё гап хабар ҳамияе ки маҷнун айлалӣ безор шидай. рӯз побел, шав побел. и белмел ҳама кун шид охи. ягон ҷоводиш намонд. изанак минадор шавам. хай рӯзо побели росту дурухта мебинаму? ҳами шав кишид белат кӯд мешава мардарҷон. хай ҳаме ки кун кишидай тезтар намегӯем ки барам пеши устода тезаш кунам. мардаке ҳеҷ вақт ва меди усто пусто нашава миёна маҳкам бандам меҳнат кун. бели тез хоки хунук. хоҳӣ ки бо обу рӯ ба шавҳар бароиву сари падару модаратро баланд бардорӣ, бояд ҳама вақт ташаккур бояд ҳама вақт ҳушу хаёлат ба дарс бошад. ба гаппартоиву луқмапартоии ҷавонписарон аҳамият надода ҳамеша сархам бош. фаҳмидӣ? медонам оча, барои ман ҳеҷ ҳаҷоибам нест. баъди ин ки қадру қимати ҳар як духтар дар дасти худаш аст. хайр бинда мо ҳам дар вақташ ҳамин хел гуфта мегаштем. баъд оҳиста оҳиста гапамон дигару корамон дигар шуд. яъне чӣ? луқмаҳои ширинро бисёр об медодед? об медодем намедодем, муҳим он ки бо обрӯ хонадор шудему. мана
ба як тахту бахт зиндагӣ карда истодаем. ту бояд барои хушбахтии худат талош кунӣ. фаҳмидӣ? фаромӯш накун ки шод зистан ҳам ҳунар ҳаст, ҷони оча. гирина. ақаллон сабабашро мегуфт. инқадар намесӯхтам. ба ивази ин қадар дӯстдориву меҳрубонӣ дашному таъна шуд. ана дадаҷон, ошро худам пухтам. офарин духтарам. духтарҷони ман. зирвакаша чӣ? худам. қандата зане. духтари очешта? дар ҳақиқат рост. очаша бину духтараша келин пухтам. рост. ба ҳамеди очаш нашавад, аз дадаш намонад. ана ман инро аз пеши духтарам гирам ки ба ҳазур бошад. фураги бар ин худоҳо таронаро чӣ қабул карданд? олиҷаноб, хеле хуб. тарона ҳам розӣ. тарона розӣ? бале. айнан мувофиқи дили худам ёфтаед мегӯяд. ӯ ҳамаро мувофиқи дилам мегӯяд, вале ақлашро кор намефармояд. камтар гӯед ҷиддӣ шавад. ҷиддӣ аст. ту дарав аз паша фил насоз. худаш медонад чӣ кор кунад. рост мегӯяд очаддалер. мо бояд акнун гузаштаро фаромӯш кунем. гӯш кун бачам, шаъну шарафи хоҳаракатро баланд бардоштан дар кор. хушбахту сарбаланд будани фарзандон ин давлати волидайн аст. бале. тарона бояд зеботарин ва хушбахттарин арӯз шавад далерҷон. рост. оша гиред, чӣ хел бомаза шудааст. бахшиш ҷураву машқи худат ҳар рӯз 4 навбат 15 дақиқаӣ буд. ҳоло 1 соат мешавад ки ба як нафас мушт мезанӣ. монда нашудӣ? мо бояд сару пои хуб барем мардак. бо як табақае қудо шудем ки акнун мебояд доду гирифти нағз кунем. дар сатҳи олӣ бояд бошад. албатта салимзод арзанда аст ва баъд мо намесӯзем. аз мо агар як равад, аз ӯ дучанд бармегардад. вале бояд тавре кард ки қоидаҳои танзим риоя шаванд. чӣ? шумо гуфтанӣ ҳастед ки ҳангоми бурдани сарупо маърака намекунем? не, зарурат надорад. сару поро хапу дам равон мекунем, баъд боқи ҳавасҳо ҳамааш рӯзи никоҳ. набошад як пули нағз закат ҷудо кунед мардак. куртаворӣ, зару зевар, ҳамаи аштақпуштақи келинро рафта тайёр карда харим охир барвақт ҳаракат. пул тайёр аст. маликаро занг занед, агар шавҳараш иҷозат диҳад ҳамроҳ равед. хулас коре карда дар байни дӯсту душман